alhamdulillah rabbil alamin ambade silemalu bi ko chemin d'ambule yambi anka ko mina danfanya la dande anna histoire bi ken musu wolle barakele abarame albara fran donc faut que la ko foli donc faut que kila na plateau kan ya kuma min beke kela anya ke na ni bende na la ni ben passa bara de soro nyoye donc fa li bende mais muso opposé ni ke opposé na ton dalma yin kase kuma mi yambe dalon quelle fois la niki ba nike tanati la tanaste ay tamanna doni ok na ile todi ne to le tigdan ke jabi tanati tanaste ay tamanna doni ok mais bi anna kuma folo e mindi anyi kuma di tigdan ke jabi ma folo anke kan kuma di kele ma mais ayi muso kanna me folo ma mundo ni ken tema ke men yen kele di nam mfudu ke nam mbaga den woga sore ke men yemen sini nya ko gati nam ne kambla ke men ko nam fostare table nam fostare te ke men bulu nam ma taganyin na tuma men na nimbi nam sanzi man siya man baga ke nam depuis men kam su bere nyini nam akan ne pushi ninden kalan ko yen nelema alla damni yen nelema alla ko be yen nelema don bini ka yen nani yang nani wolema ali afo kela duwa yemendi nam kela duwa yemendi ali memma ni kanye normalement mun jimiani le mo parce que bar den soron kemi sa ni ke we franté donc walma kan ka franté mine mun jimiani le ma sai di la de beta ka bo kebra nye musole di musole ndi bara dumanye nam ha nam me ke men baga to men tara na dépense bola antara yin fostare tabolo nam ndi wuli ka wa matoto nam suba fe 2 heures 3 heures nam ne baga wuli nam pour que munna ko ibi kela yara bi yara le la jar nam e baga nya yi nam me mente modi ne baga to nde na école sara yin ne nam anye men damuna woyen ne ma men si kunye ma wole nyaaye mbaga toro ke me mbaga malo nye kela kene babo nden dunina malo mbabo de fa nye men soro na 10,000 15,000 nam mbana 10,000 wodi ay tola le denil la dabo sonko ba ka nye men damuna don nani wole ma jiti 36 télé ali mademe sino mbe ko kemen na na mva ali mademe di ajido de mila maibiri la muso kambe ko ale tere ko be kele mundu nalte salala mamadou na mumma imakun ha imakun ay nyaji mena boya na fi ya nyaji le nam me ma yere londi me men fola yante ama miri kuma dia e kalon iba ke kuma la nam yi miri folo jani ye kuma a folo mendi muso kasiya iba yenka muso beto e kan furu nka la wuli munema parce que na suwa kera lele me meni halinde papo de kawa kafela mbana borobo kan siama ne fola nye vraiment non mba dépense mendi keleama dépense duma itiboye dépense bola nyalo dépense bola imilla la ilaha esse ile non mba isi no elo e ka kana ke même ile tunte mo te mendi nyalo e kana nde manke yani mbala fo no esi ani kuma pardon no pardon isi abara akata fo nkumara no ima kuma messi ito kana wuya fo bakenta fo la ikana kuma ikana wuya fo ibrahim ko parce que ay kuma ay wuya fo mena wuya non ko denu na blani ko mbara denu to ale bulu nyatri posa muso la daria al daradia kan wodi ay ba ara fo da mina tun ay da yira ko alu date cafe min fedi ele il yere bla taro no ile ba il est timide là na ya mirila kana dépense bo depuis sanjoma
Elle dit c'est qu'elle la connaît. Ça fait combien d'années? Combien d'années? Ne bra lo ne joue les dit. Non, quelle fois là? Parce que tant ton ma folle yanté. Non, qu'est-ce que cela veut dire ça? Quelle fois là? Aïe télévision bombal là, tu mal on non, pas que télévision bombal nya ka a tu as faux. C'est pour cela que je t'ai laissé. Parce que c'est pour cela que tu m'intéresse. Ma côté là. Ah ouais. Non, et kana OK. Et non, nous sommes fruta ou ya. La Marie. Ne ma fo kana muso mari alika fa ko hora muso nani le voilà ke boloka mais ele le kalon même ba ki bolo bonna iye wo mina nyalo non mfa idol malo ha ouais e kalo anna sariaro ke ni kera muso nyina muso folo mi bolo fu la dépenser tale ko la ko be tan mala ça fait 5 ans ni muso folo kera muso beradi koni non mais muso berade mo mi bara den soro ye den woro na soro ya ko muso beradi attends e kana udia do ni no parce que e kuma men fola wonya tolo ba o men si a tolo e o men menancin c'est parce que tu l'as soutenu comme ça non wote non il a soutenu ko côté yo kole non et mi faut normalement tumba ke modi mais ke bonasi la dit parce que si c'est anyalon ko ke bonasi muso le braba fudu muso le wutu mais ke bonasi muso le braba non ke la si muso ko ni te nyaro ko mais tu as dit wole wodi mais ilo tu mais yi daro dia menati mais daro dia menati ko ya kuma beto yi il can dépense bon ça fait combien d'années demande lui ça fait combien d'années 5 ans je écris tout Finka ka lo nyemenka ko to la baina ko itrata la dépense mais soutenu de bolo à l'école hanka marié ama ina ka le sinte aka oje ni mentara malu la ko la le Finke mbatibilike sana ali ya to fola wonya le maninkal ko sana am mbatibilike parce que malon sini men yesorna ndi sana wo fana lajiro kala pense kala télé Anye men damuna ti boy sa mbarala la ile nyalo et puis nyalo ibala ya ta fe nyalo ata fe nyalo iban discuter ikaye parce que ata fe nyatunya fo nyeme ke be ya batarla so so ko le so muso la so muso ni mata ka diba muna ya be ka boloka mente tunya fo la parce que mbala ala ko la boda mina c'est pourquoi il a peur il a non si c'est pas ni la ko tunte tumbalo aina la ya ina to kumala ndena lelete parce que à l'air la mbara foyi nko mo siba di aiwa ni ka ye nyakuma men na bola bi mo siba di aiwa na fait combien d'années en 22 ans le na toti ibara nyai wala na toti mais lonkele mbala men hala kala wala famille malawa mais ni ka ye mbinye hotela ituluma ni delu Kenje ali bomine ali location de ambaga encore c'est na famille baga ali famille de baga OK fa baga ifa bara deni lui karanete kalte karana ali ya karana parce que le muso mendi wallahi inte ndele konin ka wolso ela waso ele ka wosoron e ka wosoron waso ko e ka wosoron e l'interesse no le ka wosoron waso ko te e l'interesse no le yo nye wala fola wona comme il est awande de il est baga ya kanna ke ko ketidi responsable non que ayi wo ko ni na ti ya ko ni responsable il est mainsinte non amara est-ce que il a muso bla ni de no wato e baga nke baga non donc tout ça là il faut réfléchir na ka taram ke elemendi men ka la famille Finke asena la famille là est-ce que antundi wa baga nke baga donc kuma men tolomano na liya tolomalo animala mais ne ka la nyi fo la mais ni mbara silenya bili ala ile ikaye ile ni mentale sambara kelen donnali ndi nali ni nyafe ka wa marse fomba memma kono parce que sambara men yambolo kelempe donc na le ka don ka bo fo ni ka makon awanye tunya fuile bi la tambara passé moi je m'en fiche de toi. Ça c'est fini. Yo fouillé bi. Et puis comment là y a ko si ce n'était pas ici. C'est comme ça il est. Si ce n'était pas ici. C'est comme ça il est. Mais attends, il dit tellement malo. Ni ka ye anti kili anya fe kul de ben. Il faut ne hankili soron do ni kile. Aflana muso min bara den soro yi. Handen geli. I miri toro ya uma. Yikaran ikana muso bulu ka na delu
bi bara muso bere ye ya fe ko fudu ko ala do ibara nyayi mais muso bolo mi bolo o baga ke nyogedi e kara ko ma bere bere o bara den chama so bere kana la fili mais kuma la nya men kan et c'est que sutura muso le non non amaka combien d'années parce que ay kuma la nya men kan hali ba ni na lo madina non adi do bere fo men ni takere ni kolandi le ni mais ma yere lo ile kolambali lidi ne ile ima kolon nyalo ima kolon ile afọ ku ile le ma na jeyalo afọ ku ile nyalo je mu de nde tuma non amba ke television na ka mais comment ka kuma nye aya lonko parce que nyetu mbale se ni ka yemboni yambi mbale se ke même makosita donc musoli ya mafele aliye ko alkan na micro le tien ye kuma la micro pe ele la micro sani le ba ka diamande ou bien ma quelle action ka donc il la micro ne la e kana ni dia do ele la kala ti mais mana kan fala nye i jusuma gi ni mi jusuma ya manya muso le ti ibara ka ni delu ya bolo iko subeke ni muso bere ina we ankalo muso ni aya na dépense ta c'est tout ito malo ni tiye banela dépense téléphone ile ni nginde bare den woro la 5 ans ate dépense bola wala ata fe nyi wole fo nyi kuma wole la bo be ni ka yen na ni tele la bi na ne nya musol ma de me asi mo siya man le mbi meli yotorela ni dépense bola meli yotorela le ko kelema donc de boni wole ma nyana wo keleke banque centrale clé de le bolo wo keleke dia banque centrale clé de le bolo nde ma fo be ni ka lo banque centrale clé ti bolo itunti bo muso fila ko ali babo muso ke me ko c'est pas ton problème 7 enfants tu as 7 tu cherches quoi maintenant iya munyina ali babo muso ke me ko c'est pas ton problème non ala problème ya ala problème te non ala problème ba nya min kande ni bora muso manu amma de me ko ya bana wati minda ale dia santi parce ale le muso folo dia da santi nyalo e ba ke kuma la e kuma tunya ka non ni kuma la tunya la ko na tunya non e ba tunya incliné c'est pas bon ah donc ya fait ni mi ala famille be ba se non igalo mi fola igalo fana ikeli igalo mo ke ba ke nyani ma keli ni ya fe deli barka fu ikeli ma bere kenu musu albaden be karana ka wa nyondi jahannama kono ese brae ike mi koni foni ike ba ko ku kela idie imunu ike ba fuzi kela hala tisilaka ala ko imunu alba fa wati minna aldu ala tre ala di kiti lalte kiti do ya ka kan ka bo ala yanni okay mais ile min fola tin ile bara dia min ke ibara ko min beke ike bara ko min beke la tin ibara jodama mun ne ka jodama déjà d'abord ini ke ba ke kuma dul fola kuma dul ta fola ke ma parce ikele ile mu ya mu min na lema ile ala toile ini kete hali ke ka wuya la kun ala ko ni kele ka wuya la kun ko ya la mina parce kele albase ya di kiti lalte ni muso ya fe ka don arjanna fo yake de gilla ni me ke gida ti je dun arjanna ke fana ya atama nyalo ibrahim ya ka ndo mi fo ni oda bere odi mon frère igalo mi kela i muso lu il est bien igalo muso nun ke basi albe karana le ko wal yondi jahannama donc fo walal nyu madiyade afana no min keniti abare ile la do arjanna kono le parce que muso ba kuma aba kuma kema abara kela do arjanna kono mais ni muso ka makun ka keto yen ke yala kuma be ke wuya be le kun ibara kela do jahannama mais moduli al tiwo kalama muso ike ba ke nyanya ma hala ba wuya le ko ya fa problem te atunya le iba wo fo ala ko ka bara arjanna sebe ko ke bara do jahannama mais ni ke ya fe ide kuma ide ba kuma iba kuma ide do jahannama kela kuma shi da jabi kela kuma si da jabi keba kuma da jabi keba min fo normal ya fala wa mbarame ibara nyin lan kun kono awa idi suma ke do ni ka suma ke wallahi billahi alati sara fo ila fo arjanna donc ile min gala i musulu ide lu ya bolo atoye ala ko son ali gar nyoma ali jimiya ali ya be boluka he dunya kun wati kun kudini ndala mo
i moshe man da fa lati iba fa ila tu den kamin ko na ite hali ya ta bo ibrahim donc anyi dia nyonyi sandi algiya masoro na ma dia nyonyi amani keni muso fali dia de na barban den soro na fali dia de ali die be ya miri alama be ya lon kun sa tulale kunin sara ko aljinna wuli ka mayin ka ko doma nga ko milike dunya banko kolo inga aljin mayin ka ha na muso nga minadi muso banandi mayin ka ke ka minadi muso ti ba dala ka ni ka fo ke gbansan ko o ala ko adi nyani ti ba fo ke ko o ton ko shi de ma ile ti ha mbadi ma iwudi muso le ke ma ti yala normalement mende ya fe bi ile yi muso matiya ma muso le kanka ke matiya ile diya ko be wati kunkudu nindala tande ikonde diya few hey anti men na banko kolo nka anna ko be wati kunkudu nindala ala lollo sayale kela donc sanni isa iko do la mara imin toro na algiyama wole kan mais ni mo sara algiyama wato yoro minna ile ma barka yin ka to yi ile ma die ko do ma sedi ko do soro yi parce que ye woditi yi na fuluti yi foyiti yi mi ye brayi ka brayi mi soro ya o brayi le tala ka ma fali kunyuma nun ko jula wo fila gbansande yandi die kasabura konde mram kalon silama kulu finne naam mosia mo bra kumante naam mbara gbelea naam mais ko ban wati basse lolo naam ala bolo naam adiban naam e quand même fo naam mbara nin to ye ndenu ko son naam mbara dien naam no fosi kala na mona fosi no naam mbara dia be ma bi merci